Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah kita dikumpulkan lagi di kantor yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di kantor ini bukan hanya sekedar mengajak kita untuk mencari urusan dunia, tapi di kantor ini mengajak kita untuk juga lebih mengenal Allah. Di kantor ini kita diajak salat Jumat bersama, diajak menghatamkan Al-Quran, yang mana mungkin kita di tempat tinggal kita belum tentu sehari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali kita membaca Al-Quran. Tapi alhamdulillah di kantor ini kita diajak untuk menghatamkan Al-Quran, untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan itu semoga yang kita lakukan ini dengan kantor yang memfasilitasi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan rezeki kita lebih barakah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan pekerjaan ini. Ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat khususnya untuk diri saya pribadi dan teman-teman di sini semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibadur Rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallahil mannan. Al-qa'il fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini kami selaku khatib berwasiat khususnya untuk diri kami pribadi, umumnya untuk hadirin sekalian, untuk selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematuhi segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larang-larangannya. Hadirin Jumat rahimakumullah, kebaikan dan keburukan senantiasa mewarnai perjalanan hidup umat manusia di atas muka bumi. Tentunya setiap kebaikan sudah seharusnya menjadi menu amalan sehari-hari. Sebaliknya, setiap keburukan harus kita jauhi dan tinggalkan. Jangan sampai kita langkahi. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya jalan untuk mencapai kebaikan di dunia dan akhirat. Kebaikan yang bersifat lahir atau batin. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya benteng terkuat yang bisa menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan nista dan keburukan. Siapa yang ingin hidupnya sukses di dunia dan bahagia di akhirat, maka naiklah ke perahu takwa agar selamat dalam mengarungi samudra kehidupan yang penuh ombak dan badai. Luqmanul Hakim berkata, ya bunayya, inna dunya bahrun amin, qad gharika fiha nasu katsir, faltakun safinatuka fiha taqwallah, wa hasbuha imanan billahi azza wa jal, wa shira'uha tawakkula 'ala Allah. Wahai anakku, dunia ini seumpama laut yang dalam, telah banyak manusia yang tenggelam, maka jadikanlah takwa sebagai bahteranya, iman sebagai bekalnya, dan tawakal sebagai layarnya. Hadirin Jumat rahimakumullah, menurut Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah, ada sejumlah keuntungan yang akan didapatkan oleh setiap orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah Subhanahu wa taala senantiasa menemani, melindungi dan menjaga dengan kelembutannya orang yang bertakwa kepadanya. Dalam kaitan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Artinya, bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah
bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Kedua, orang yang bertakwa akan diberi anugerah berupa kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, mampu membedakan mana yang terang dan samar-samar dalam suatu permasalahan. Disebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 29, Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu serta mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Ketiga, sungguh beruntung orang yang bertakwa, sebab dia akan mendapatkan solusi untuk mengatasi suatu persoalan kehidupan yang tengah terjadi. Tidak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepadanya rezeki yang tidak diduga-duga dan pahala yang besar di sisinya. Mari kita simak sejumlah ayat berikut ini sebagai dalil keuntungan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Artinya, dan siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajran." Artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Keempat, menurut Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, orang bertakwa akan menjadi penghuni surga, seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin." Dan surga didekatkan kepada orang-orang yang bertakwa. Keuntungan kelima dengan menjadi orang bertakwa adalah mendapatkan kemuliaan di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Hadirin Jumat rahimakumullah, demikianlah sekelumit keuntungan di balik sikap takwa yang menghiasi diri seseorang. Hendaknya kita jangan sampai absen dalam menjalani kehidupan yang singkat di dunia ini dengan landasan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat ramai atau sepi, seorang diri atau bersama seorang, terlihat atau tersembunyi. Bertakwa dalam segala situasi dan kondisi. Dengan takwa, insya Allah kita akan menjadi orang yang beruntung dan selamat di dunia sampai akhirat. Kita berdoa kepada Allah seperti doa yang Rasulullah SAW ajarkan, "Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina." Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, keterjagaan dan kekayaan hati. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa zid wa tafadhal al-barik wa jari wa kamalik ala zaini bati wa asrafi batik sayyidina rabbal ajam wa imam tabdal karam sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
Alhamdulillah Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha fima amara wa antahu amanaha wa'lamu anna Allah amrakum bi amrihi bada'a fihi bi nafsihi wa tala bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatil muqarrabin waradallahu ma'anil khulafai rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa al-baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warḍa 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhil hajat. Allahumma a'izz al-islam wal muslimin wa adhil ash-shirka wal musyrikin wansur ibadaka al-muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wa khudhur man khadhala al-muslimin wa dammir a'da'a ad-din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' anna al-bala wal waba wal zalazil wal mihan wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sallallahu lil muslimina 'ammah ya rabbal alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal layli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala wa lal akhiratu khairun laka minal ula wa sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka 'ailan fa'agna fa amma al-yatima fala tanhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin. Illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aita alladzi yanha abdan idza shalla. Ara'aita
الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناسية ناسية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشهيد أفلا يعلم إذا بشر ما في القبور وأرسل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة
Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bi jaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila bi Quraish ila bihim rihlatas sita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi wa tab ma aghnaa anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
آمين اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ولا يسمع الله تعالى فضح على رفقنا وفقنا في الدين وجعلني عالما ومتعلما اللهم اغفر لي ولوالدي آمين يا الله اللهم اغفر لي ولوالدي ولمشايخنا وعلينا وللمسلمين والمسلمين والأحياء منهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا إماما اللهم بارك في أولادنا واشفهم ولا تضرهم وارزقنا برهم اللهم ارزقنا الصحة والعافية والاستقامة والقناعة وتولى أعمالنا في طاعتنا ورسوله اللهم ثبت إيماننا واملأ قلوبنا بك وبحب رسولك اللهم بلغنا الحج وعمره محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنوبنا وسلمنا ووضح حاجاتنا اللهم سلمنا والمسلمين اللهم سلمنا والمسلمين وسلم الذين يسلمون عما يرحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا وسلما وارزقنا حسن الخاتمه يا رب يا الله يا محسن الخاتمه يا رب يا محسن الخاتمه يا رب يا محسن الخاتمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menaikkan sholat Jumat bersama di kantor Equity. Insya Allah kedepannya akan terus berjalan lancar lagi, mengingatkan kita kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kedepannya akan terus berjalan lagi kegiatan seperti ini karena baik untuk kita untuk mengingat tugas-tugas yang ada di Islam, menjalankan sunnahnya, menjalankan wajibnya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.